अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 किसान बिलों को पास किए जाने के विरोध में दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बिल को रद्द करने की मांग पर वहीं दूसरी ओर किसानों को समर्थन देते हुए रानीगंज के पंजाबी मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में वाम फ्रंट और कांग्रेस की तरफ से साझा तरीके से पथावरोध किया गया। केंद्र सरकार के किसान बिल को मंजूरी दी गई है, जिसके विरोध में दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलनरत है। इन्हीं किसान बिलों की मुखालफत करते हुए केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में वाम फ्रंट और कांग्रेस की तरफ से रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पथावरोध किया गया। पश्चिम बर्धमान माकपा के जिला सचिव गौरांगो चैटर्जी ने कहा कि कई मांगों के समर्थन में उनका यह साझा विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने पश्चिम बर्धमान जिले में बंद कारखानों को पुनः खोलने की मांग की, साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की भी मांग की गई है। तीनों किसान बिलों को वापस लेने के लिए वे लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और आसनसोल के पूर्व सांसद वंशु गोपाल चौधरी, रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता, कांग्रेस नेता भक्ति चक्रवर्ती, विश्वनाथ यादव सहित दोनों पार्टियों के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर पंजाबी मोड़ पुलिस पहुंचकर बातचीत के बाद आंदोलनकारियों ने पथावरोध खत्म किया। महिला भी मांगे, पुरुष भी मांगे, ये हक हमारी, ये प्यारी प्यारी, ये सुन ले मोदी, अरे ममता भी सुन ले, अरे भाईपो सुन ले, ये हक हमारी। আইন নিয়ে মানে তোড়জোড় চলছে, তার রানিগঞ্জ শহরেও একটা মানে তার সভা বিক্ষোভ সভা দেখা গেল। এই বিষয় সহই তার কি দাবি নিয়ে আপনারা মানে পথ অবরোধ করলেন? কৃষি আইনে যেটা সব থেকে বড় সর্বনাশ হবে শহরের লোকের, জিনিসের দাম বাড়বে, একচেটিয়া যে জিনিস গুদামজাত করা, এই গুদামজাত জিনিস ভবিষ্যতে বাজারে বিক্রি করবে তারা, এটার আইনগত ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় সর্বনাশ। এতে কোনো আইন নেই এখন। মজুতদারির বিরুদ্ধে যে আইনটা ছিল দেশে, সেই আইনটা প্রত্যাহার হয়ে গেল এবং এই আইনটা বাতিল হয়ে গেল। কৃষকরা সঠিক লড়াই করছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইনটা না ফেরত করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে চলবে এবং এর জন্য বড় কর্মসূচি 26শে জানুয়ারি আছে, অন্য সময় আছে। এই আন্দোলনটা সঠিকভাবেই দেশে এগোচ্ছে এবং কৃষকদের এই সর্বনাশের জন্য পশ্চিমবাংলাতে বহু কৃষক আত্মহত্যা করছে, আরও সর্বনাশ করছে। কোনো দাম তারা পাবে না, ফসলের দাম পাবে না। একইভাবে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার সব আইন বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রম কোড যা করা হচ্ছে তাতে শ্রমিকরা কোনো অধিকার, কোনো দাবি তারা করতে পারবে না। এই ব্যবস্থা মানা যায় না। এটাই হচ্ছে যে দেশ বাঁচানোর জন্য একটা লড়াই, সেটা রানীগঞ্জ করছে, সারা রাজ্য করছে, গোটা ভারতবর্ষ করছে। কি আছে উপবাস ছাড়া, মানুষ ছাড়া, স্বপ্নের মানুষ ছাড়া কিচ্ছু আছে, একটা শিল্প আসেনি। এরা বলছে এত পার্সেন্ট শিল্প এসছে, কোথাও ঘোমা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, চাকরি দেখতে পাচ্ছে না, কেউ কাজ পাচ্ছে না, কেউ কাজ পাচ্ছে না। ফলে হচ্ছে যে সমস্যাটা আরও বাড়ে। বিশেষ করে একদিকে কাজ যাচ্ছে, বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল, বেতন পাচ্ছে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারখানা। আমাদের যেমন দুর্গাপুরে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হচ্ছে, এরকম গোটা রাজ্যে হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে। প্লাস হচ্ছে নতুন কোনো শিল্প হচ্ছে না, যে সিঙ্গুরের তাড়ালো টাকাকে, যার জন্যে গোটা শিল্প, যে মুখটা শিল্পের যে মুখটা ছিল সেটা পাল্টে গেল, শিল্প সব পশ্চিমবাংলাতে চলে গেল। এখন বলছে শিল্প হবে, কোথায় হবে, কে হবে, ঠিক যায় না। একটা বকবাসের সরকার, এরা মিথ্যে কথা মানুষের কাছে বলে যাচ্ছে। যে বিষয়ে বংশগোপালবাবু বলেছেন, তবুও আমি বলছি যে
মেন হচ্ছে আমাদের কৃষকরা, কৃষক আর শ্রমিক, এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সম্পদ। আজ আপনারা যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট দেখছেন তাদের দান হচ্ছে কৃষক এবং শ্রমিক, এবং দুটো শ্রেণীর উপরে দুটো সরকারি আঘাত আনছে। আপনারা পরিযায়ী শ্রমিক দেখেছেন, দুটো সরকার কীরকম উদাসীন, রেলে চাপা পড়েছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যাতে ওর ডিসক্রেডিট না হয় যে আমার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বাইরে কাজ করছে, সেই জন্য উনিও গোপন রাখলেন যে কত শ্রমিক বাইরে আছে, সেই জন্য আপনারা হিসেব পারলেন না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারও শ্রমিকের উপর কীভাবে টর্চার করেছে, আবার কৃষকের উপর যে টর্চার সেটা আপনারা চাক্ষুষ দেখছেন, যে বেশ কয়েকদিন মানে লাগাতার তারা করছে। তাদের চাষি এখানে নারায়ণের ভোগ খেতে এসেছে, কেন ওই লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেতে পারত এবং চাষিদের একটু সহযোগিতা করতে পারতো। তাদের 60 জন মারা গেছে এবং অনির্দিষ্টকাল তারা এখনো পর্যন্ত ভূমিকা আছে এবং করছে চাষিদের স্বার্থে। তার সমর্থনে আমরাও আজকে আপনারা প্রথম দেখলেন, হয়তো লাগাতার হতে পারে এই তাই আমি যে সমস্ত আমাদের বাসের আছে প্যাসেঞ্জার আছে, আমরা যে অবরোধ করেছি তাদের কাছে আমার জাতীয় কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের দিকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে চাষিদের স্বার্থে আপনারা একটু করুন, স্বার্থ ত্যাগ করুন। আপনাদের হয়তো কষ্ট হচ্ছে, আমরা বুঝি আপনাদের কষ্ট, কিন্তু আপনারা দিল্লির দিকে তাকিয়ে আপনারা এই কষ্টটা স্বীকার করুন। আমাদের এই যে আন্দোলন বেকার ছেলেদের জন্যও আন্দোলন। বেকার ছেলে আমাদের এই বামফ্রন্ট এবং যা করেছে দেখুন, কংগ্রেস করেছে, ইন্দিরা গান্ধী করেছে, জওহরলাল নেহেরু করেছে, বুদ্ধদেব বাবু একবার হয়েছে, বুদ্ধদেব বাবু করেছেন, আমরা ব্যান্ড বুদ্ধ বলতাম। আজকে জেলার বামফ্রন্ট এবং লিবারেশন তার সাথে জাতীয় কংগ্রেস আমরা মিলে হচ্ছে যে আমাদের জেলাতে আমরা মিটিং করেছি এবং আমরা ঠিক করেছি তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে গোটা জেলাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই আন্দোলনের মধ্যে যেটা আছে যে জেলার যে কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা বন্ধ হয়ে গেছে, যেমন বার্নস, এমএমসি, তারপরে হিন্দুস্তান কেবলস এবং অন্যান্য যে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে, সেই কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা একসাথে আন্দোলন করব। আমরা ঠিক করেছি আমাদের জেলাতে যে বেপরোয়া মাফিয়াবাজি চলছে, কয়লা, বালি, লোহা, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে নিয়ে, তার বিরুদ্ধে আমরা যৌথভাবে আন্দোলন করব। আমরা ঠিক করেছি আমাদের জেলাতে একটা মেডিকেল কলেজ এবং একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল করার দরকার আছে, সেই দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি। আমরা যেটা ঠিক করেছি যে আমাদের জেলাতে অর্পণ মুখার্জি, তাকে খুন করেছে বামফ্রন্টের এই নেতা, তাকে তৃণমূলের আমলে তাকে খুন করা হয়েছে এবং সেই খুনিদের এখনও গ্রেপ্তার তাদেরকে করা হয়নি। আমাদের বামফ্রন্টের নেতা দিলীপ সরকার খুন হয়েছেন, সেই খুনির আসামিরা এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি এবং তাদের সাজার ব্যবস্থা করা হয়নি। এই যে বামফ্রন্টের এই নেতা আমাদের যে দিলীপ সরকার এবং অর্পণ মুখার্জি, এদের খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা আজকের এই কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা কর্মসূচি নিয়েছি যে আমাদের জেলাতে 100 দিনের কাজকে আরও বাড়ানো এবং 200 দিনের কাজে পরিণত করা, 7,500 টাকা মজুরি ইত্যাদি সমস্ত দাবি নিয়ে 20 দফা দাবি, এবং যেমন ধরুন ডিভিসির ব্যারেজের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে প্রত্যেকবারে, সেই দাবি নিয়েও আমরা ঠিক করেছি যে আমরা আন্দোলন করব। এবং তৃণমূল এবং বিজেপির যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী যে কর্মসূচি, তার বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিক সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন করব। এবং এই 20 দফা আন্দোলনের দাবিতেই আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার 3 জায়গাতে এই ধরনের কর্মসূচি হচ্ছে। একটা হচ্ছে আপনার নিয়ামতপুরের কাছে 4 পয়েন্টের কাছে, আর একটা হচ্ছে বাসকোপার কাছে টোল প্লাজার কাছে, আর এখানে হচ্ছে। এই হচ্ছে বিষয়। স্যার, কৃষি আইন নিয়ে দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে, কালকেও রানীগঞ্জে তার প্রভাব দেখা গেছে, এই বিষয়টা নিয়ে কী বলছেন? কৃষি আইন নিয়েও আমাদের এই আন্দোলনের মধ্যে কৃষি আইনের বিষয়টি আছে, কারণ কৃষকদেরকে মেরে ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে চক্রান্ত যেটা শুরু করেছে আইন, এবং সেরকমই মমতা ব্যানার্জির সরকারও 2014 সালে অনেক আগেই এই ধরনের বিল তিনি পাস করেছেন। তখন আমিও বিধানসভার সদস্য ছিলাম, আমাদের সূর্যকান্ত মিশ্র তিনি ছিলেন লিডার অফ দ্য অপোজিশন। আমরা কিন্তু এই বক্তব্য রেখেছিলাম তখনও যে কৃষকদেরকে ধ্বংস করার জন্য, কৃষকদেরকে নীল চাষের যেভাবে চাষিদের উপরে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार दुर्गापुर में प्रांतीय कांग्रेस नेता तरुण राय की पहल पर दुर्गापुर के उप विभागीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दावत देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नए तरीके से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर सौम्यदीप राय, पूर्णेंदु पांडा, राणा सरकार एवं सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
মুকুট পরে বসে আছো সিংহাসনে যখন যাকে তুমি বন্দি সেটা সবই জানে রাজা মুকুট পরে বসে আছো। অসুবিধা হবে না, না বলছি অসুবিধা বলাই আসবে। আমরা অযোগ্যগুলো বলে যোগ্যগুলোকে নিয়ে আসছি মহিলা চলের মটকাটা এক হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মী নতুন বছর 21-এ লক্ষ্য রেখে আগামী বিধানসভাকে সামনে রেখে কর্মীদের উজ্জীবিত করা। পশ্চিমবাংলায় যা হচ্ছে, ভারতবর্ষে যা হচ্ছে, মানুষ কিন্তু একটা জায়গায় তৈরি। আগামী 21-এ বাম এবং কংগ্রেসের জোট ক্ষমতায় আসবে, অধীর চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী, এই স্বপ্নে মানুষ এগোচ্ছে। আজকে পঙ্ক্তিভোজের মাধ্যমে কংগ্রেস কর্মীদের আমরা রাজনৈতিক মহকুমা জুড়ে রাজনৈতিক আলোচনা সভা, এই আলোচনায় মূলত কংগ্রেস কর্মীদের উজ্জীবিত করা 21-এ লক্ষ্য। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार हिंदी दिवस के अवसर पर आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रामबागान इलाके में स्थित वैष्णो देवी माता के मंदिर में पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी ने मिलकर पूजा अर्चना की। दूसरी ओर पंजाबी मोड़ इलाके में नेहा साव के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच मेयर के हाथों कंबल वितरण किया गया। रविवार हिंदी दिवस के अवसर पर आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रामबागान इलाके में स्थित वैष्णो माता देवी मंदिर में पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी ने मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रविवार हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। ओम श्री महामंजनाधिपते नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि सिद्धं समर्पयामि। श्री महामंजनाधिपते नमः। संकल्पः कालिकायां चित्रे पश्चिम बर्धमान मंडलांतर्गते रामबागान वैष्णो देवी देवालयः संविदो 2077 संवत्सराणां कुमादीनामावध्यः
संवत्सराणां औमध्यः मासानां मासुक्ने मासे उत्तरमासे महामानीय पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे द्वादश्यायां पुण्यतिथौ औमध्यः सूर्यवासरे रविवासरे अपना कैसे पुत्र उत्पन्नो हम अपना नाम ले लेंगे सपत्नीको हम सपुत्रो हम सपरिवारो हम ताइक वाचिक নিউজ, আমি সম্রাট। এই মুহূর্তে রয়েছে আমরা রামবাগানের বৈষ্ণবদেব, এখানে আসানসোল এক্স মেয়র এবং পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তিওয়ারি এসেছেন এবং এখানে পূজা অর্চনা হচ্ছে। এরপর একটি বস্ত্র কম্বল বিতরণের একটা প্রোগ্রাম আছে। তো আমরা কথা বলে নেবো ওনার সাথে, উনি 2021-এ কী মেসেজ দিচ্ছেন রানিগঞ্জবাসীকে। আন্তর্জাতিক হিন্দি দিবস, সেই উপলক্ষে আজ মা বৈষ্ণব দেবীর পুজো করতে এসেছি এবং বিশ্ব শান্তি, বিশ্বের সবার বাড়িতে শান্তি থাক, আমাদের এই বাংলা এগিয়ে যাক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় যে উন্নয়নের কাজ করছেন সেটা সুফল বাংলার মানুষ যেন পায় এবং দিদি যেন ভালো থাকে, মুখ্যমন্ত্রী যেন ভালো থাকে, পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব হিন্দি দিবস এই উপলক্ষে হিন্দি ভাষা আরও প্রচার প্রসার হোক এবং হিন্দি ভাষা আরও শ্রীবৃদ্ধি পাক, এই कामना नहीं है। কয়েকটা মাস राजनीति और ये तो देख ही रहे हैं, जहाँ थे वहीं है और राजनीति में कभी एंड नहीं होता, ये मेरी बात नहीं है। हमसे पहले बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन लोगों ने ये बातें कही, हम लोग जस्ट केवल रिपीट कर आप कोई ट्रैक बदलेंगे। समाज सेवा ही किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मूल लक्ष्य होता है, समाज सेवा। तो समाज सेवा के साथ हम लोग अतीत में भी जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं और अंतिम सांस तक समाज सेवा में। सर किचु कॉर्पोरेशन में कौन सा काम? देखिए, कॉर्पोरेशन का जो काम होता है, डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे पहले जो लोग थे उन लोगों ने भी बहुत डेवलपमेंट किया, मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार मैंने भी काम किया, डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। जो लोग आए हैं वो लोग भी आने वाले दिनों में डेवलपमेंट को और आगे ले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर रानीगंज पंजाबी मोड़ इलाके में स्थित 7 नंबर कुलियरी अग्नि कन्या मंच में नेहा साहू के नेतृत्व में दर्जनों जरूरतमंदों को मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी ने अपने हाथों से कंबल वितरण किया। बार यहाँ आया था, ये जो मंच है इस मंच की आधारशिला रखने के लिए, फिर 6 महीने के अंदर ये मंच का काम पूरा हुआ। उसके बाद यहाँ के नवयुवकों ने ये मांग की थी कि बगल में कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, जहाँ वो बैठकर नौकरी के लिए अपनी तैयारी कर सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें। और बाद में अगले 1.5 वर्षों के अंदर वो कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी का बिल्डिंग भी तैयार हो चुका है, आपके बीच है। मुझे उम्मीद है कि इस लाइब्रेरी का व्यवहार आप नौकरी की तैयारी के लिए करेंगे। यहाँ के माताओं ने, बहनों ने ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के दिन, आज के दिन ही हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली थी और पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे अवसर पर एक छोटे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ माताएं बहनें हैं जिनके बीच कंबल वितरण का ये कार्यक्रम किया गया है। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग यहां पर आए। आने वाले दिनों में भी ऐसे और भी बहुत से कार्यक्रम करने हैं और आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के बास्कोपा टोल टैक्स पर शनिवार रात जांच अभियान के दौरान तस्करी कर ले जा रहे पक्षियों को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। इस दौरान करीब 60 बुलबुल पक्षी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दुर्गापुर के बास्कोपा टोल टैक्स पर शनिवार देर रात जांच अभियान के दौरान तस्करी कर ले जा रहे पक्षियों को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। इस दौरान करीब 60 बुलबुल पक्षी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रविवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को जेल हिरासत भेजा एवं तस्करी कर ले जा रहे पक्षियों को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। तस्करी की गई पक्षी बंगाल के 24 परगना जिले से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कुंभ मेले में भेजा जा रहा था। पकड़े गए तस्करों में 24 परगना के अशोक नगर निवासी पापुन सरकार,
मंतोष दास समेत 3 लोग शामिल थे। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ वन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। डीएफओ बर्धमान रेंज के पिपासा पारुल ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी पेशेवर तस्कर है, जो शीत ऋतु में बंगाल में पक्षियों की तस्करी कर उसे देश के कोने कोने में भेजने का धंधा करते हैं। पक्षी तस्करी के धंधा देश के कोने कोने में तस्कर गिरोह सक्रिय है। विभाग की ओर से पक्षी तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार छापामारी किया जाता है। वहीं छापामारी अभियान में रेंज ऑफिसर सुभाष चंद्र पाल एवं चंद्रनाथ घोषाल सक्रिय थे। মন্তোষ দাস কোথায় কোথা থেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন? অশোকনগর। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন? আসুন বিক্রি করার জন্য? না, ওখান থেকে লোক আছে, তারা আবার নিয়ে যাবে। কোথায় নিয়ে যাবে? এলাহাবাদ। এলাহাবাদ। এলাহাবাদ যাত্রা কত পাখি? 64টা স্যার। 64 পিস? হ্যাঁ। কি পাখি? বুলবুলি। আর আর কিছু না, শুধু বুলবুলি। কত টাকা বিক্রি, এটা কত টাকায় বিক্রি করতে? এটা আমার কাছে 100 টাকা করে নিয়ে নেয়, ওরা আবার ওখানে 200 টাকা করে যাই হোক বেচে। তুমি 100 টাকা করে পিস বিক্রি করো। কোথা ধরলে এটা? এই পাখিগুলো তুমি কোথা থেকে? আমি ধরি না, আমাদের বেটিয়ে থাকে, লাইন করে থাকে, ওরা আবার ধরে নিয়ে আসে। যে দিয়েছে তার কি নাম? দিয়েছে যারা, তারা সব বেটিয়ে স্যার, ওই যে লাইন করে থাকে স্যার, ওই লাঠি দিয়ে ওরা আঠা দিয়ে ওগুলো ধরে। জানা ও ধোপায় দিলো, ধোপায় ধরে ধোপায় দিলো। কোথায় ধরলেন, কিভাবে? আমরা এই বাসকোবা টোল প্লাজায় ধরেছি কালকে রাত্রি 11:30টায়। কতগুলো পাখি ছিল? 64টা বুলবুলি পাখি। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কি? এরা মূলত যাবে এলাহাবাদ, কুম্ভ মেলায় যাবে বলছে। তো আসানসোলে ওরা ছেড়ে, ওদের ইয়ে আছে, মানে শাটেল আছে, ওখানে দিয়ে দেবে, ওখান থেকে নিয়ে যাবে। এই পাখি পারে এভাবে ব্যবসা করতে পারি? না না, এটা পারবে না, এগুলো ওয়াইল্ড লাইফ প্রাণী। তো কয়জনকে ধরেছেন? 3 জনকে। এদেরকে কি রিমান্ডে নিয়েছেন? না, রিমান্ডে নিয়ে। কতদিনের ইয়ে হলো? ইয়ে মানে সাজা এখন তো কিছু বলতে, ওগুলো বলবেন ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার নাম? सुभाष चंद्र पाल, रेंज ऑफिसर, अनागढ़ रेंज। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते शनिवार दुर्गापुर एनटीएस थाना अंतर्गत कोलाबागान इलाके की 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया था। युवती को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार भाजपा महिला मोर्चा सड़क पर उतर आए। युवती को इंसाफ दिलाने की मांग पर दुर्गापुर मामला इलाके के विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने से एक विरोध रैली भी निकाली गई। नाबालिग लड़की के हत्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़क पर उतर आई है। रविवार मृतक बालिका को इंसाफ दिलाने के लिए महिला मोर्चा की ओर से शहर के मामड़ा इलाके में विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने से एक विरोध रैली निकाली गई, जो एनटीएस थाने के समीप आकर समाप्त हो गई। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन घुरई, जिला सचिव अभिजीत दत्ता, राज्य उपाध्यक्ष मकूजा खातून, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष पापिया पाल सहित काफी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पार्टी की ओर से इस दिन थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंप उचित न्याय की मांग की गई। मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर तक जाने को तैयार है। आपको बता दें कि एनटीएस थाने के अंतर्गत कोलाबागान बस्ती इलाके की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसका हत्या कर उसे फेंक दिया गया था। इस घटना में नवीन पल्ली के राकेश बावरी को सलिमत बताया जा रहा है। इस घटना के कारण इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है।
খুবই অমনোযোগী দর্শন। আমাদের একবারে 4-5টা তুলে রেখে দাও, পরে পরে সাইকেল কিনতে পারবে না। খুন করে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে, তার প্রতিবাদ এবং যাতে এরকম আর না হয় সেটার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি মহিলা মোর্চার তরফ থেকে। আজকে একটা অভিযোগ এসেছে, যেটা হচ্ছে যে পুলিশের বিরুদ্ধে যেটা অভিযোগ, যে কালকে একটা নর্মাল কমপ্লেন করা হয়েছে, তারপরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আজকে তড়িঘড়ি সাইন করে দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে যিনি যে অভিযুক্ত তাকে আদালতে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবার বলছে যে আমরা সন্তুষ্ট নয়, আমরা ধর্ষণের অভিযোগটাই করতে চেয়েছিলাম। তো এটা নিয়ে কী বলবেন? আমি তো বলবো, দেখুন থানার সামনে খুব ঝিলঝড়া দূরত্বে মেয়েটার দেহ পাওয়া গেছে বডিতে। তার মানে আর যার যে কাউন্সিলর তিনি আইনজীবী, এখানে আইন ব্যবস্থা যে খুবই খারাপ সেটাও বোঝা যাচ্ছে এবং পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। এরকম ঘটনা তো পশ্চিমবঙ্গে দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার আর মাননীয় রাজত্বে মহিলা যে সুরক্ষিত সেটা আমাদের অগ্নিমিত্রাদি বারবার বলেছে এবং সেটা তার প্রমাণ বারবারই পাচ্ছেন আপনারা। কোথাও না কোথাও এরকম মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, খুন হচ্ছে, গলা কেটে দেওয়া হচ্ছে, পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় এবং স্থানীয় কাউন্সিলর একজন আইনজীবী এখানকার, তারও এই অবস্থা, তারই এলাকাতে এই অবস্থা। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে যেটা বলছে যে একটা রাজনীতি করা হচ্ছে এই ইস্যুটাকে নিয়ে, কি বলবেন? ঘটনা ঘটাচ্ছে, তার কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, আর রাজনীতি করছি আমরা। বলছি এই ঘটনায় তো তাহলে করেছে তাপসী মালিক, তাহলে কি করেছিল? তাপসী মালিক তো এখনো পর্যন্ত বিচার পায়নি। বলছি যে এই ঘটনায় তো পুলিশকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা গেছে, অভিযুক্ত খুব তাড়াতাড়ি তারা গ্রেফতার করতে পেরেছে, তারপরেও আপনারা এই দাবি দেওয়া নিয়ে আপনারা একটা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন? এটা কি রাজনীতি নয়? সন্তুষ্ট না, ধারা ফাড়া ঠিক হয়নি, এটা নিয়ে আমরা দেখেছি এবং পরিবার লোকেরাও সন্তুষ্ট না। নতুন করে কি আপনারা এফআইআর করবেন? আবার কি? হ্যাঁ, একদম এফআইআর লাগবে। তরুণদা আছেন আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট, আমাদের মোর্চা এই এফআইআর কি আপনারা কি আবার ঢোকাবেন যে ধর্ষণের অভিযোগটা? একদম ধর্ষণের অভিযোগই ঢোকাবো। ধর্ষণই তো হয়েছে, মার্ডার করা হয়েছে। আমি পাপিয়া পাল, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী জেলার। কর্মসূচি থানা ঘেরাও মূলত কি কারণে আপনারা জানেন যে গত বৃহস্পতিবার দিন 8 তারিখ সন্ধ্যার সময় থেকে একজন নাবালিকা, যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ষিতার নাম বলা যাবে না, সে গ্যাংরেপ হয়েছেন, উনি মহিলাটা মানে নাবালিকা, তিনি গ্যাংরেপ হয়েছেন এবং মার্ডার হয়েছেন। নাম তার বলছি না, এই 23 নম্বর ওয়ার্ডে, মানে থানা থেকে 1 কিলোমিটারের ঢিলছোড়া দূরত্বে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে একজন নাবালিকা, সে গণধর্ষিতা হলো, সে মার্ডার হলো। এবং যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে এই ঘটনাটাকে তার ডেড বডি পড়ে থাকলো, প্রায় 40 ঘন্টা পরে তার ডেড বডি উদ্ধার হচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে। তার গ্রামের লোক, তার বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি করে বের করলো ডেড বডিটা এবং তিনি উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন, বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। তার গলায় কালশিটে দাগ, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন পাওয়া গেছে, দেখা গেছে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে সে থেকে, এবং সে গ্যাংরেপ হয়েছে এবং মার্ডার হয়েছে। এত বড় এই ধরনের একটা ঘটনা, এই ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে এই থানাতে আইন শৃঙ্খলার কতখানি অবনতি হয়েছে। এই একটা ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির খুড়তো ভাইকে ডেকে নিয়ে এসে এবং যে ছেলেটা এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে সেই ছেলের বাবাকে থানা গতকাল রাতে ডেকে নিয়েছে থানার ওসির ঘরে। থানার সঙ্গে তাদের একটা লিঙ্ক আছে, থানার ওসির ঘরে মিটিং হচ্ছে গভীর রাতে। এটা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? এটা সত্যকে আড়াল করবার জন্য। এবং এই যে মেয়েটা গ্যাংরেপ হলো, একটা নাবালিকা গ্যাংরেপ হলো এবং মার্ডার হলো, এটাকে আড়াল করবার জন্য, দোষীদেরকে, ধর্ষককে আড়াল করবার জন্য এই থানার ওসি এবং সর্বোপরি আমাদের রাজ্যের যিনি প্রশাসনের, ওখানে লিখেছে 18 বছর বয়স, পূর্ণ বয়স্ক, তাহলে পস্কো আইনে বেঁচে যাবে এটা। এবং নিজে ওসি বলছেন, আমার তো আশ্চর্য, স্তম্ভিত হয়ে গেছে, অবাক হয়ে গেছে যে থানার ওসি মেয়েটির পরিবারকে, একটা অসহায় বাবা যিনি সদ্য তার কন্যাকে হারিয়েছেন, নাবালিকা মেয়েকে হারিয়েছেন, তিনি অসুস্থ অবস্থায় থানার ওসির সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছেন, ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য এসেছেন। তার সঙ্গে ওসি কথা বলবেন না, দেখা করবেন না। ওসি আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন, কোনো পোস্টমর্টমের রিপোর্ট তিনি হাতে পাননি, কোনো কিছু ইনজুরি রিপোর্ট হাতে না পাওয়ার আগে উনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গেছেন। উনি বলছেন এটা রেপ নয়, এটা মার্ডার নয়। তাহলে কি ঘটনা ঘটলো?
তো কেন মেয়েটাকে ওখানে উলঙ্গ অবস্থায় ওই অবস্থায় পাওয়া যাবে? তাহলে এটা প্রথম থেকে দোষীদের যে আড়াল করা হচ্ছে তার জন্য কি কোনো রাজনৈতিক রয়েছে? হ্যাঁ নিশ্চয় রাজনৈতিক, উনি একটা শাসক দলের, যেহেতু যিনি ধর্ষক, যিনি রেপিস্ট, ধর্ষককে প্রথম থেকে আড়াল করতে চাইছেন। ধর্ষক যেহেতু শাসক দলের ছত্র ছায় আছে, প্রত্যক্ষভাবে ধর্ষকের বাবা এবং ধর্ষক তারা শাসক দলের অনুগত এবং শাসক দলের সঙ্গে তারা সরাসরি যুক্ত। ধর্ষকের বাবাকে থানায় ডেকে নিয়ে এসে এখানে মিটিং করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে, এই ওসির বিরুদ্ধে যতদূর যেতে হয় এই ঘটনাটাকে, এবং লক্ষণ বাউড়ি যিনি মেয়ের বাবা এবং মেয়ের দাদা থানায় আছে, মেয়ের বাবাকে নিয়ে এই ঘটনাটাকে সত্য উদ্ঘাটন করবার জন্য এবং ধর্ষককে যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায়, যতদূর যেতে হয় আমরা ততদূর পর্যন্ত যাব। রাজ্য মহিলা কমিশন বা কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশন? নিশ্চয়ই রাজ্য মহিলা কমিশন, কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশন, দরকার হলে আমরা আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই বিষয়টা জানাবো, একদম টোটাল বিষয়টা নিয়ে, যে যাতে মেয়ের বাবাটা নেই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। डीसरगंज त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा के दिशा निर्देश पर सोनपुर बाजारी त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से सोनपुर गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर सोनपुर बाजारी एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा विनीता श्रीवास्तव, आभा कुमार, अनु कुमार, मधुमिता पाल, शुभश्री भट्टाचार्य, सोनल दास, सेन गुप्ता एवं दोलन चटर्जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आप लोग जिसको भेजिएगा ना उनसे टोकन लेके जाइए। अभी इसको टोकन का सोना पाल काम के बारे में डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल के अध्यक्षा पूनम मिश्रा भाभी जी के दिशा निर्देशन में विभिन्न जगह 14 ब्रांच काम कर रही हैं। 14 शाखाएं हम लोग महिला मंडल के तरफ से ज़रूरतमंद लोगों में उनकी ज़रूरत के सामग्री बांटते हैं। आज उसी कड़ी में सोनपुर बाजारी शाखा द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग ने 90 कंबल वितरित किए हैं। धन्यवाद। आपका परिचय में? मैं विनीता श्रीवास्तव, सोनपुर बाजारी ब्रांच प्रेसिडेंट। मैम, ये जो कम्बल वितरण हुआ है किस लिए हुआ है? इस समय की ठंड पड़ रही थी तो ज़रूरत थी लोगों को, तो हम लोगों को लगा कि कुछ उनकी हेल्प की जाए, इसलिए हम लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से कंबल वितरण किए। ठीक है। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड स्थित चनमारी के श्रीनगर स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन रविवार राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने फीता काटकर किया। मैं पहले धन्यवाद दूंगा ब्लड डोनेशन कैंप खाली नहीं, कुछ न कुछ वितरण का प्रोग्राम रखते हैं। आज कंबल वितरण का प्रोग्राम था, लेकिन आज एक पर्व है, समझना पर्व, जो आदिवासी लोग का पर्व है। हाँ, तो आदिवासी लोग का जो पर्व है, उस पर्व में आदिवासी गांव में अभी सुबह से थे, इसलिए लेट हो गया, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। आज राकेश का माता जी का भी वार्षिक है, उनका याद में आज रक्तदान शिविर और ये कंबल वितरण का आयोजन किया है। सुबह से हमको बोला था कि यहाँ आने के लिए, लेकिन हम बोला था कि आप जरूर पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा लेट होगा। 10 बजे 11 बजे से भांगना पर्व चालू हो जाता है। जब हम लोग का उत्तर विधानसभा में 31 तो गाँव है, 31 तो पारा है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो हर जगह जाना पड़ता है, पर्व में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं राकेश को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो समाज का जो काम करता है, वो समाज का काम जारी रखे, करे, उसका साथ में था, आज भी है, अगला दिन भी रहूंगा। इतना ही
आसनसोल नगर निगम के नए प्रशासक बोर्ड की प्रथम बैठक सोमवार नगर निगम कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित बोर्ड के सभी 7 सदस्य औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आसनसोल नगर निगम के नए प्रशासक बोर्ड की प्रथम बैठक सोमवार नगर निगम कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित बोर्ड के सभी 7 सदस्य औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। रविवार नगर निगम कार्यालय में इस विषय में जानकारी देते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों को नियुक्त किया गया है, लेकिन अब तक इन सदस्यों ने औपचारिक रूप से अपना पदभार को नहीं संभाला है, जिसे लेकर सोमवार एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया भी उपस्थित रहेंगे तथा इस बैठक में पदभार को संभालने के साथ साथ आसनसोल के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। কারণেই আসা যে আমাদের যারা আধিকারিক রয়েছেন তারা বললেন যে আগামীকাল থেকে এই চার্জটাকে গ্রহণ করার জন্য, যে চার্জটা রাজ্য সরকার আমাকে দিয়েছে, মমতা ব্যানার্জি আমাকে দিয়েছে, তো সেইটা কিছু ফর্মালিটিস আছে, সেই সমস্ত কাগজপত্র করা এবং যারা মেম্বার রয়েছে তাদের কোনখানে চেম্বারগুলো হবে কী হবে সেই সম্বন্ধ ব্যাপারে আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলাম এবং কাল কখন মিটিংটা ডাকা হবে সেই সম্বন্ধ ব্যাপারেও আলোচনা হলো এবং কমিশনার স্যারকেও ওই সময়ের মধ্যে ফোন করা হলো। উনি বললেন যে 12:30টার সময় মিটিংয়ের টাইমটা ঠিক করা হয়েছে, তো মোটামুটি 12টা থেকে 12:30টার মধ্যে টাইম একটা ঠিক করে সবাইকে চিঠি করে দেওয়া হবে এবং আমরা কর্পোরেশনে কালকে 11টা নাগাদ আমরা মেম্বাররা সবাই প্রবেশ করব, যারা নতুন মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে এবং তারাই ঠিক করব প্রথম দিন মিটিং করে কীরকমভাবে আসানসোলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। कल चैम्बर में बैठिएगा तो क्या कोई मैंने समारोह करिएगा, कोई गेस्ट वेस्ट भी आएंगे क्या? नहीं, कल कोई गेस्ट नहीं है। कल हम लोगों को जो ये दिया गया, मेंबर चुना गया, यहाँ करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है उसको जो कागज़ का फॉर्मेलिटीज़ है वो रिसीव करने पड़ता है। हाँ। वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, वो फॉर्मेलिटीज़ हम लोग पूरा करने के लिए एक तो मीटिंग बुलाया है। मीटिंग में कौन कौन रहेंगे? मीटिंग में रहेगा, हम रहेगा, कमिश्नर साहब रहेगा, अभिजीत घटक रहेगा, तबस्सुम आरा रहेगा, श्याम सोरेन रहेगा, मीर हसीम रहेगा, पूर्ण शशि राय रहेगा, दिव्येंदु भगत रहेगा, अंजना शर्मा रहेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वामपंथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के टोल प्लाजा में विरोध कर टोल गेट खोलकर टोल फ्री बना दिया। लगभग आधे घंटे तक यह विरोध जारी रहा, जिसमें टोल प्लाजा को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। কুইন্টালে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে, তো জীবনে সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসছে এই আইন। সেই কারণে কৃষকরা যেমন এই আন্দোলন
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार बांकुड़ा के बारजोड़ा विधानसभा में युवा तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने अपना सहयोग दिया। रविवार बांकुड़ा के बारजोड़ा विधानसभा में युवा तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने अपना सहयोग देते हुए कहा कि हरियाणा ने आज जो किया है उस चुनौती को हमने स्वीकार कर लिया है, फिर हम बांकुड़ा में हेलीकॉप्टर तो नहीं उतरने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शुवेंदु दाहिनी तरफ एक जीप में, बाएं तरफ मुकुल, पीछे अर्जुन और पीछे शीलभद्र में जा रहे हैं।
शोभन पीछे से छिप रहा है। उन्होंने कहा कि अब माफी मांगने का समय आ गया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपाइयों पर ताना कसते हुए कहा कि भाजपा समर्थक यह याद रखें कि हमारी गलती के लिए ममता को दोषी ना दे। এই যে মিডিয়ারা বসে আছে, যদি আমি মায়ের দুধ খেয়ে থাকি, আমাদের সময় ল্যাকটোজেন ফ্যাক্টোজেন ন্যানো টু ছিল না, মায়ের দুধ খেয়েই বড় হয়েছি। আজকে হরিয়ানা যা করেছে, যদি বড়জোড়ার মাটিতে করতে না পারি, মাথার চুল কামিয়ে বাড়িতে গিয়ে বালাজির পাতায় দিয়ে দেবো। হেলিকপ্টারটা নামতে দেয়নি, আমরাও চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে গেলাম। এরপরের হেলিকপ্টার বাঁকুড়ার মাটিতে নামতে দেবে না বাঁকুড়ার মানুষ, তার প্রস্তুতি আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তাকিয়ে দেখুন কি হচ্ছে হরিয়ানায়। মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছে নামবার। আমি তাণ্ডব করতে বলছি না, আমি হাঙ্গামা করতে বলছি না। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, রোজ নাকি তৃণমূল থেকে চলে যাচ্ছে, এখনো কিচ্ছু হয়নি। আরে এখনো তো মাঠে টিমই নামেনি, এ তো ওয়ার্ম আপে রয়েছি, এখনো মাঠে টিম মাখতে দেরি আছে। আপনারা কি জানেন আইএসএল আইপিএল এতে নিয়ম আছে, ছাত্র নেতা আমরা শুনে না, এতে নিয়ম আছে, মায়েদের একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, যে 4 জনের বেশি প্লেয়ার নেওয়া যায় না, তাই তো? বাইরের প্লেয়ার 4 জন, তার বেশি নিলে টিম ক্যান্সেল। গুজরাট চালাবে, লখনৌ চালাবে, নাকি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া পুরুলিয়া চালাবে? কে নিয়ন্ত্রণ করবে দিল্লি? এবারের লড়াই সেই লড়াই। আর তাই বলি বিজেপিদের, বেশি বাংলা দেখাচ্ছ তো, এমন বাংলা দেখবে না, তখন স্লোগান উঠে যাবে, আগে দিল্লি সামলা, পরে লড়বি বাংলা। এবার বাংলায় সেই লড়াই হবে। আমি আপনাদের কাছে কথা দিচ্ছি, কেন জানেন? এখানে কিচ্ছু করতে হবে না, খালি কর্মীরা গিয়ে বলুন, হ্যাঁ আমি মদন মিত্র। হতে পারে আমার একদিন ব্যবহার খারাপ হয়েছে, হতে পারে আমার মুখ দিয়ে দুটো বাজে কথা বেরিয়েছে, তার জন্য মানুষ তৃণমূলকে ভুল বুঝছে। চলুন পায়ে ধরছি গিয়ে মানুষের। মনে রাখবেন, আমার ভুলের জন্য, আমার একটা কথা ব্যবহারের জন্য আমার দলকে দায়ী করবেন না। মনে রাখবেন, ভগবান অন্যায় করেন না, যত ভণ্ডামি মাঝখানে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल साउथ बाजार मेला मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल साउथ बाजार मेले मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस प्रतिवाद सभा में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के विधि व न्याय मंत्री मलय घटक, राज्य तृणमूल कांग्रेस के सचिव विशिवदासन दासु, जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रूपेश यादव, जिला परिषद के कमेंडर कंचन मित्रा, कर्माध्यक्ष मिंती हाजरा, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल, गोविंद भट्टाचार्य, सुदीन पांडे, शशि चौबे, पार्थो देसी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া রূপশ্রী প্রকল্প ছাড়াও যদি কন্যাশ্রীতে আপনার মেয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে 18 বছর বয়স হয়ে গেলে আরও 25,000 টাকা পাওয়া যায়। 50,000 টাকা। আরও একটা প্রকল্প আছে, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, তাতে যদি নাম লেখানো থাকে, দুটি মেয়ের জন্য আরও 25,000 টাকা করে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একটা মেয়ের বিয়ে লাগলে 75,000 টাকা পর্যন্ত সেই পরিবার পেতে পারে। তার মেয়ের বিয়ে আমাদের রাজ্যে রেশনের কথা আগেই বলেছি, বিনা পয়সায় হয়ে গেছে। চিকিৎসা বিনা পয়সায় করে দিয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে কোনো টাকা পয়সা লাগে। এবং সেই কার্ড যদি আপনারা পান, তাহলে দুর্গাপুরের মিশন বা হেলথ ওয়ার্ড নয়, চেন্নাইয়ের অ্যাপেলো কিংবা
সরকার আপনাদের দেবে, মমতা ব্যানার্জি দেবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। একের পর এক প্রকল্প এই সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর কথা চিন্তা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। প্রচুর নেতা, প্রচুর মন্ত্রী পশ্চিম বাংলায় আসছে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা তুলছে। আপনি একটু বিজেপির নেতা, একটু মন্ত্রী আপনি বলুন যে বাহার দিকে আসছেন, যার মধ্যে এই বলার সাহস নেই পশ্চিম বাংলায় কোই উন্নয়ন মমতাদি করি নেই, এই বলার সাহস নেই। কি বলছে? অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছে। এই ছেড়ে কিছু বলার নেই। কে আঙ্গুল তুলছেন? সর্বভারতীয় বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বিজয় বর্গীয়, যে বাহার থেকে আসার নেতার মধ্যে। আপনি জানেন এই বিজয় বর্গীয় ছেলে যাকে কিছুদিন পহলে মধ্য প্রদেশে অ্যারেস্ট হতে হয়েছিল, যার থেকে ভ্রষ্টাচার বেশি কে করেছেন? ভ্রষ্টাচারে যাকে অ্যারেস্ট হতে হয়েছে, মারপিটে যাকে অ্যারেস্ট করতে হয়েছে, যার ছেলেকে, যার বাবাকে পশ্চিম বাংলাকে কি বলছেন? আপনাকে দেখার দরকার। আপনার ভোটার আছেন, আপনি জানেন কে ভালো করছে কে খারাপ করছে, আপনাকে দেখার দরকার। আবার কে বলছেন? অমিত শাহ বলছেন। আপনি ভালো করে জানেন এটা খুনে আসামি। আপনি ভালো করে জানেন अमित शाह गुजरात। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर में बंद कारखानों को खोलने, पश्चिम बर्धमान जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने, कृषि बिल वापस लेने आदि की मांगों को लेकर रविवार नियामतपुर चौरंगी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को वाम के विभिन्न संगठनों सहित कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर में बंद कल कारखानों को खोलने, पश्चिम बर्धमान जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने, कृषि बिल वापस लेने आदि के मांगों को लेकर रविवार नियामतपुर चौरंगी के समीप नेशनल हाईवे 2 के वाम के विभिन्न संगठनों सहित कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन लगभग 1 घंटे तक चला। माकपा नेता पार्थो मुखर्जी ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर के किसान नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। एवं उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से जो तस्कर थे अब वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वे राजनीतिक मंच पर खुलेआम नेता की भूमिका भी निभा रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचारी तृणमूल कांग्रेस में थे तो भाजपा इन्हें सीबीआई जांच करने की मांग कर रही थी, लेकिन अब यही लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर चंडी चैटर्जी, एमएस मुस्तफा सहित सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक माकपा के कार्यकर्ता और नेतागण शामिल थे। আইন বাতিলের দাবিতে এই লড়াইয়ে দলে দলে যোগ দিন। এই দেশ বাঁচাবার স্বার্থে এই দেশের একের পর এক রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলোকে বিক্রি করা হচ্ছে কেন? কিন্তু তুমি জবাব দাও। आप सभी से गुजारिश किया जा रहा है, आप सभी से निवेदन। একদম হট টপিক যা গোটা ভারতবর্ষ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী চলছে, তা হলো কৃষকদের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি স্বাধীনতার পর তা শুরু হয়েছে। এটা তো আমাদের মুখ্য, এটা তো থাকবেই, তাদের সঙ্গতি জানিয়ে। পাশাপাশি আমাদের এখানে শিল্পাঞ্চল একদম শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। এখানে চুরি চামারি, বালি, কয়লা, লোহা এরা যারা করেছে তারাই আজকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তৃণমূলের ঘাসফুল থেকে পদ্মফুলে গিয়ে পুরনো লোকেরা যারা বামপন্থী সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আক্রমণ করেছে, আজকে তারাই বিজেপির নেতা হিসেবে তারা সামনে আসছে।
দুদল সমান সমান আক্রমণ করেছে আমাদের উপরে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের দাবি, নবান্নে যত ঘাস হয়েছে, এই ঘাস খাওয়ার জন্য যত গরু ঢুকেছে, সমস্ত ঘাস ছেটে ফেলে গরুকে বিদায় করতে হবে বাংলা থেকে। এটা হচ্ছে আমাদের হাইওয়ে ব্লক করেছে, আমরা হাইওয়ে ব্লক করেছি। নামটা করছে পার্থ মুখার্জি, সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। বাম এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকে 20 দফা দাবি নিয়ে এই রোড অবরোধ করছে। একদিকে যেমন জানেন, দিল্লির মোদী সরকার কৃষি আইন, শ্রম আইন সংশোধন করেছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। আমরা অবিলম্বে চাইছি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ঠিক সেইভাবে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দিদিমণিরও সরকার একইভাবে তুগলুকি রাজত্ব চালাচ্ছে। আজকে কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, তারা গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আজকে একটা রাজনৈতিক দলের ওপেন মঞ্চে দেখা যাচ্ছে সেই কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়ারা তারা জয়েন করছে। আমরা চাই অবিলম্বে এগুলো বন্ধ হোক এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হোক। এছাড়াও জানেন, এই জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় গণধর্ষণ এবং হত্যালীলা সংগঠিত হচ্ছে লাস্ট বছর ধরে। প্রকৃত দোষীরা কেউ শাস্তি পাচ্ছে না, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন এবং তৃণমূলের সরকার যৌথভাবে এই নৈরাজ্য কায়েম করেছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই লড়াই আন্দোলন এখান থেকে বাম কংগ্রেসের জোটে শুরু হয়েছে। কতক্ষণ ব্লক থাকবে? আমরা 1 ঘন্টায় রোডটাকে অবরোধ করব। শুধু এখানে না, পশ্চিম বর্ধমান জেলার 3টে জায়গায় আজকে আমরা চলছে। একটা রানীসার মোড় এবং আমাদের বাসকপাতো আর একটা রোড অবরোধ চলছে। জেলার 3 জায়গাতে অবরোধ। আপনার নাম আর পরিচয়? দেবেশ চক্রবর্তী, জেলা कॉन्ग्रेस सभापति। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासक अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रविवार कन्यापुर वायर रूम में रखे हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को फर्स्ट लेवल चेकिंग के अंतर्गत मॉक पोल किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के 8 प्रतिनिधि एजेंट के रूप में शामिल होंगे। नहीं, वो लाइट में अटक रहा था ना, तो करके मैं नीचे लिया था, ऊपर लिया था लाइट में। अरे पहले दिन आदमी कैसा स्वार्थी है, खाली अपना ही सोचता है। अरे ये पूछिए, आपका घर में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको तब समझ में आ जाए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।